Ayan, so tinatry naman ngayon ni Ma'am Hanan ang reverse. Ayun oh. Ayan, sige pa ma'am, go pa ma'am, go pa po, atras pa po. Break. Ayan, sige. So pag medyo alanganin, break ka lang ma'am. Sige, reverse ka lang ma'am, reverse ka. Ayan, sige. Okay, slowly lang. Ayan, nice, naga-break ka. Sige pa ma'am. Dahan-dahan lang ma'am. Slowly lang. Ayan. Sige pa po. Reverse pa. Ayan, sige, break ma'am, and then balik mo na yung sa yung gitna na. Okay, then diretso ka na papunta doon. Ayun, nice one. And itatry naman ni Sir Levy ang ating Mavi 3 wheels scoot sa hump. Ayun oh. Yee! So aside sa suspension niya sa harapan is meron niya suspension sa upuan. Hi guys, welcome. Welcome to my vlog. Ano ma'am? Carlo. So that is our Mavi 3 wheels scoot. Thank you Ma'am Jayana. Thank you Ma'am Jayana. And uwi na sila ng Cotabato City. Yes, thank you. Yeah. Perfect. Perfect now. Dito lang yan sa Bangkal, Davao City, delivery buong Pilipinas at sa ibang bansa.